ख़वातीन दिन पर इन ख़वातीन को खराज तहसीन पेश किया जाता है जिन्होंने ख़वातीन के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते हुए अजियत बर्दाश्त की। पयाम अमन स्पेन की सदर और बैनुल मज़ाहिब हमाहंगी में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली पाकिस्तानी नयाद स्पेनिश जोसेफिन क्रिस्टीना और समाजी विमेन सलोया ने अपने पैगाम में कहा। मैं जोसेफिन क्रिस्टीना सदर पयाम अमन स्पेन ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर उन ख़वातीन को खराज तहसीन पेश करती हूँ जिन्होंने ख़वातीन के हकूक़ के लिए जदोजहद की। आज ख़वातीन ने हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने हकूक़ के लिए जदोजहद जारी रखें। Días. Para el Día de la Mujer, hoy 8 de marzo, deseo que las mujeres seamos respetadas y valoradas como personas. Que sé que todavía existe la circuncisión, pues a ver si consiguiésemos que no existiese. Y que el matrimonio no deseado tampoco. Y que las mujeres menores no tengan que por qué casarse obligados por los padres con una persona mucha diferencia de edad, con un chico. He sido vigilante y he trabajado toda la vida a atención al público y por suerte, gracias a mi altura, pues me ha hecho que me respete la gente o algo más. Porque la mujer, yo pienso que al ser la que le toca ser bajita, pues ha tenido que sacar más carácter para que se le pueda llegar a valorar. Y que las mujeres en el trabajo podamos conseguir trabajar algo más y que cobremos lo mismo que los hombres.